Good morning mga loves. Welcome to my Facebook channel, my YouTube channel. Subo kayo nga palundungon mga loves, no? Ang nahitabo atong isa ka vlogger, no? Nga namatay tungod lang kay iyang gibuhat ang request sa iyang followers nga ipakaon ang bukog sa manok. Kay suhulan siya og kwarta. Sus Ginoo. Ingana kini kitang mga tawo manggod mga loves ko na manginahanglan tag kwarta. I-grab na lang jud nato kay ang mga request wa nato mahuna-huna nga makadaot na sa tong lawas tungod kay nanginahanglan kag kwarta. Muna nga subo kayong palandungon nga wa niya nahuna-huna ba nga ug madaot ang ilawom sa tiyan, mas dako pa ang gasto or maunsa ba ko ani di ra kaigo ng 20k. Muna nga nag-uol jud ko pag-ayo nga nagtan-aw, no, nga tungod lang sa atong pag-vlog ag atong mga followers may nga nag-request nga makadaot nato ato pong tumanon kay nagtuo pud ta nga makadawat na tadayon anang kwarta kay nanginanglan ta, pero makadaot dayon na sa atong lawas makakos pa nagkamatayon mao na nahitabo niya ron, no, nga namatay siya na mga loves. Nga manginaot ko nga ug naatay mga problema di na to i-grab atong hunahunahon nga makaayo baka ni sa akong lawas, makakuha baka ko anig kaayuhan ning opportunity nga iyang gi-offer nako nga na ba atong hunahunahon sa makadaghan dili na to hunahunahon ang kwarta kay kanang kwarta manggod makit-an na nato sa tinarong nga mga pamaagi, di kay ato na lang buhaton bahalag nakahibaw ta nga dili gyud makaayo nato tungod kay nanginahanglan tag kwarta. Di jud ingana mga loves, magampo ta sa Ginoo nga Lord kahibaw ka kun unsa ang akong problema, unsahong panginahanglanon ikaw ang maga-provide Lord, haon ning isalig diha nimo ingon ana aron makahunahuna ta og tarong di ta manigative. Di naman ta kaunahon nagtarong kun kwarta atong pasidak-an. Di na jud ta ana makaunahon nagtarong kun atong kwarta jud ato ang huna-huna. Muna nga ingana unta nga di na to ug kwarta man atong kinahanglan atong iampo sa Ginoo aron ang Ginoo mulamdag sa atong huna-huna kun unsaon nato pagpamaagi nga makuha nato ng kwarta nga atong gikinahanglan. Di kay isag ingana na lang ako i-grab na lang nako kay maka kwarta na ko ani, pero nakahatag og dakong problema kay namatay siya. Unsa gisang asawa na bilin unsaon naman dako kay problema na himo. Muna nga dapat ato jung usa ta mo decide ang Diyos doy atong unahon pagpakitabang kay siya may mulamdag sa atong hunahuna nga unsaon nato nimo giya ba ngun unsaon nga di ta mapahamak. Mora pud to mga loves may ka-share hinaot nga ang tanang nag-vlog di unta ta motuo sa mga nag-comments nato nga mga followers kun unsa ang ilang ipabuhat nato kun atong hunahuna nga makadaot na nato, no, di na to ibaylo ang atong kinabuhi sa kwarta. Mora pud to mga loves. Thank you for watching.